bi an bɔla an nana Mali kɔnɔ ka na ziyara kɛ ayiwa lɔnniba ba min bɛ yan n'o ye Alhaji Yakubu Dukure an ka laɲini ka na baro dɔɔni kɛ n'a ye a fana y'a ka daw dayɛlɛ an ye alhamdulilayi rabil alamin ne yɛrɛ tɔgɔ ye Ibrahim Khalil Diarra ka bɔ Côte d'Ivoire dugu min tɔgɔ ye Agoville ne ye Agoville misiriba yɛrɛ imam principal ye an ye fana COSIM local président ye de la région de Agnebi Tiassa o bɛ Abidjan kɛrɛfɛ alhamdulillah ayiwa an bɛ ka bi baro kɛ diinɛ yɛrɛ mun y'a to diinɛ farafarala bɛɛ tagali ta sira kan alors que cibaga sallallahu alaihi wasallam a taala ka diinɛ kelen pele to an bolo n'a ko ma waadisa lɔnni kosɛbɛ an taala ka fɛn fila t'aw bolo kuranna ani ka sunna sira sahabaw ka baara kɛ n'o ye khulafaw rashiduna ka baara kɛ n'o ye mais mun y'a to sisan farafarali nana cogo di kumana an b'a fɛ ka hakilila foni sɔrɔ o kan inchallah. Dɔnniya TV, la chaîne du savoir. Jabarani min ɲɛsinen bɛ silamɛya diinɛ carili ma ni dɔnni ye dunuya fantan naani bɛɛ la. Dɔnniya TV, maa min b'a dɔn ani min t'a dɔn bɛnkɛra ka k'a fɔ k'olu tɛ kelen ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أنبي بمكوبي nye sambi nani ani saba ɲɔgɔn kɛ Sikaso bon mais laban in na n yɛlɛmara Bamakɔ ni y'an san sabu wɔɔrɔ fo ka don wolonwula da fɛ an bɛ Bamakɔ yan an donna Bamakɔ Haut Conseil bureau la bureau bɛ wele ko Maktabul Ulama lɔnnikɛlaw ka bureau bɛ ni lɔnni fɛn fɛn nana Mali kɔnɔ a bɛ passer bureau ma o y'an kɛ an b'o la an bayni Allahu ta'ala fɛ lɔnni lahama ala k'a di an bɛɛ lajɛlen bon bureau ni fana a président dankan filanan bon an y'o ye o y'an ka baara yɔrɔ ye fɔɲɔgɔnya nana cogo di silamɛya diinɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka lɔnni nafama d'an ma a tiɲɛ yɛrɛ ka se ka lɔn a nana cogo di kuranɛ kɔnɔ fɔɲɔgɔnya ye façon fila ye fɔɲɔgɔnya dɔ bɛ yen o ye wajibi de ye o ka kɛ wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuka o bɛ kuranɛ kɔnɔ bon fɔɲɔgɔnya dɔ bɛ yen nɔ o ye haramu de ye kullu hizbin bima ladayhim farihuna kafiru ta bɛ yen silamɛw yɛrɛ fana ta bɛ yen donc fɔɲɔgɔnya bɛ tila yɔrɔ la bon fɔɲɔgɔnya min ni hadamaden nature don hadamaden yɛrɛ dacogo de y'o ye hadamaden tɛ se ka bɔ o kɔnɔ fo ka taa dunan wuli o de ye hadamaden yɛrɛ ka idée fɔɲɔgɔnya voilà hadamaden ka idée fɔɲɔgɔnya ne ye nin faamu tan de e y'a faamu tan voilà bon olu hadamaden ka faamuyali o fɔɲɔgɔnyali ye hadamaden yɛrɛ ka nagasi dɔ de n'o ma kɛ dɔrɔn o tuma ala y'a bɔra ala fɛ o ye nagasi dɔ de voilà bon o fɔɲɔgɔnya bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ tuma jumɛn a bɛ kɛ tuma min na ala ye kuma dɔ fɔ ala kɛra ye kuma dɔ fɔ mais a ma jɛya yala alkhilafu mahalluhu an-nusus ghayru sariha walau kanat sahiha lakinnaha ghayru sariha o nasu minnu ma jɛya fɔɲɔgɔnya bɛ kɛ dɔrɔn de a bɛ daga fana d'abord a bɛ se ka kɛ wajibi yɛrɛ ye voilà o exemple ka ca o suruma ye min ye Abu Hanifata al-Imam Abu Hanifata a b'a fɔ tan nɔ al-Imam Malik b'a fɔ cogo wɛrɛ la al-Imam Shafi'i b'a fɔ cogo wɛrɛ la wala al-Imam Ahmad Hanbal b'a fɔ cogo wɛrɛ la voilà o yɔrɔ jumɛnw ye i b'a sɔrɔ ala kira ka kuma kelen pewu don yɛlɛma tɛ dɔ la o fɔɲɔgɔnya tɛ k'o la mais kuma in ma jɛya bon ni kuma in ma jɛya wajibi don hadamadenw minnu ka faamuya don a la bon ni faamuya nana faamuyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ
faamuya kɛra fɛn min na o ye kuma kelen ye o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ala kɛra ka kuma kɛ ɲɛ kelen de mais a kuma ma jɛya ala kɛra ka laɲini ye jumɛn ye dɔ in b'a fɔ ne y'a kɔnɔ a ka laɲini ye nin de dɔ in b'a fɔ non n bɛ la ka laɲini ye nin bon nin ye an ka bi tile fɔ ɲɔgɔnya de an bɛna taa fo daminɛ yɛrɛ la kabini ala kɛra tile la sisan voilà ala kɛra tile la sallallahu alaihi wa sallama silamɛ jamakuru belebeleba de tun bɛ yen a bɛɛ tɔgɔ ye ko silamɛ taasira wɛrɛ tɔgɔma t'a la voilà nin ye shia ye nin ye sunna ye nin ye sufi ye nin ye tarikatigi ye olu tun tɛ ala kɛra tile la fewu olu ye fɛn kuraw de nalen ye diinɛ kɔnɔ min tun tɛ ala kɛra tile la fewu jamakuru si tun tɛ yen n'a bɛ fɔ ko nin tɔgɔ ye ko sunnamɔgɔw ala kɛra tile la jamakuru tun tɛ k'a fɔ ni jama tɔgɔ ye ko shiaw o tun tɛ yen jamakuru tun tɛ ko tɔgɔ ye ko sufi wala tarikatigiw o tun tɛ yen voilà f'an ka nin yɔrɔ nin faamu fɔlɔ k'a lɔn k'a fɔ jagajaga nin taasira ninnu ye fɛn kuraw de ye ala kɛra tile la a tun tɛ yen hali abubakar tile la fana ala kɛra fatula kama a tun tɛ yen omar tile la a tun tɛ yen osman tile la a tun tɛ yen ali tile la a tun tɛ yen waati janw de kɛra ala kɛra kɔfɛ nin si tun tɛ yen nin yɔrɔ la an b'a lɔn k'a fɔ i bɛ tan bɛɛ pɛrɛte taasira ko la a b'a lɔn k'a fɔ diinɛ ni diinɛ faamuyara i tɛ tan pɛrɛda la kuma tɛ ka taa silamɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a kama a ye silamɛya bila i bɛ se k'a fɔ i y'a kɛlɛ o kama mais e ka taasira gansan a k'a tɛ taa o fɛ e bɛ na kɛlɛ o de kama o de ye bid'a yɛrɛ belebele min bɛ diinɛ kɔnɔ min ka bon bid'a bɛɛ ye o de ye nin e bɛ se ka to taasira dɔ la cogo di k'i b'a fɔ mɔgɔ tɔw la k'u bɛ bid'a la k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ min kɛra bid'a de don voilà bid'a ko in ma faamu ko ye o tɛ bid'a min ka jugu bid'a bɛɛ ye o de ye nin ye min bɛna ala kɛra mantonw bɛɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bid'a kelen bɛ tɔɔrɔ bɛɛ da kelen ma o ka nɔgɔ a bɛ da mɔgɔ mugan ma o ka nɔgɔ mais bid'a min bɛna se ala kɛra manton bɛɛ ma sa k'a bɛɛ tila shiaw b'u dan ma sunnamɔgɔw b'u dan ma a dun fila bɛɛ puissance baw de n'u tun bɛnna a bɛ silamɛya ranger mais n'u ma bɛn a bɛ silamɛya kari de yala o kɛ nin a gɛlɛyara donc sisan ala kɛra tile la fɛn fila alimamiba bɛ yen o tɔgɔ ye ala kɛra muhammed sallallahu alaihi wasallam jamaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko silamɛw o de tun bɛ ala kɛra tile la silamɛw silamɛ jamaba a n'u ka alimamiba silamɛ jamaba a n'u ka alimamiba tora ten fo ka taa saya se ala kɛra ma alimami ma kɛ fila ye jama ma tila jama ba tila ala kɛra fatulen sa jɔn ka kan ka bila ala kɛra nɔ la fɔɲɔgɔnya commencera ka na dɔɔni jɔn kan ka bila ala kɛra nɔ la ala kɛra fatura jɔn kan ka bila na hakili la i y'o question posé kunu an ye kunu fanba bɛɛ k'o de kan est-ce que an ma heure fila ɲɔgɔn wala saba ɲɔgɔn kɛ ale kɛ ni walawala kunu jɔn ka kan ka bila ala kɛra nɔ la yali abubakar de kan ka bila nɔ la wa wala ali wala umar wala usman jɔn kan ka bila ala kɛra nɔ la an y'o jaabi ka ban ka détail misɛman caman di o la bɛɛ mako bɛ ko cassette lamɛn mun na parce que min ye jaabi di a tɛ parti défense ta mɔgɔw mako bɛ bi ka karamɔgɔ de ɲini ka min tɛ parti défense ta et puis a lɔnni fana b'a la n'a kumana ye a bɛ preuve d'i ma a kitabu kɔnɔ a b'a kalama ala k'an fara o mɔgɔw kan o tɛ i ye mɔgɔ ɲininka i b'a sɔrɔ parti dɔ la a bɛ parti min na a b'o o défaut bɛɛ dogo i ma a tɛ foyi kɔ kan tɛ foyi f'i ye o la parti dɔ in a b'o ka lebu de f'i ye ni ɲuman bɛ yen a b'o k'a yɛrɛ ka parti ye lebu a b'o ɲɛsin parti wɛrɛ la donc an mako tɛ ka maa ɲininka bi min bɛ parti dɔ la bon karamɔgɔ dun fanba bɛɛ bɛ parti dɔ de la ko de y'a gɛlɛya i bolo fila falen bɛ fɛn fɛn na a tigi bɛ parti dɔ de la a t'o parti lebu fɔ mɔgɔw ye dɔ in ka lebu a b'o de la ka le su ni tile bon o ye musiba belebeleba ye o bɛ balawu de wuli an ɲɛ bɛ défaut la aw yɛrɛ la e bɛ anw ta fɔ an bɛ den wa an fana b'i ta fɔ mankan bɛ na mankan belebele bɛ na voilà bon nin ye fɔɲɔgɔnya sababuya dɔ ye bon mais o fɔɲɔgɔnya ma bonya kosɛbɛ ala fɔɲɔgɔnya min nana bonya ayiwa a nalen se yen ayiwa ale yɛrɛ ni muawiya cɛ o de fɔɲɔgɔnya kɛ ni bonyana parce que o ye sahabaw tila fo kɛlɛw nana kɛ farew kɛlɛ a senfɛ sifin kɛlɛ ninnu kɛra o senfɛ ghazwatu ayiwa an k'a fɔ astaghfirullah marakatu aljamali n'a ɲɔgɔnnaw olu caman kɛra bon fɔɲɔgɔnya bɛ na fo ka silamɛw fara dɔ filɛ yen olu ka ɲɛmɔgɔ ye nin o tɔgɔ ye ko muawiya silamɛ fanba filɛ o ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye ko ali ɲɛmɔgɔ dun bɛ kɛ kelen pe de silamɛya diinɛ kɔnɔ
imma ka kɛ ali ye wala ka kɛ muawiya ye bon a dun condition da fana bɛ maa min na bɛɛ b'a dɔn o ye ali de e muawiya ka sɔn ɲɛmɔgɔya ka tila i ni ali cɛ o y'a dama kuma ye silamɛya dun tana de y'o ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen don république président kelen de don royaume roi kelen pe de don dugutigi kelen de don lu yɛrɛ fana lutigi kelen pe de bɛ k'a la fila tɛ nature ye abada filaw ye balaw de o yɛrɛ ko baton kelen ko ayiwa ko ɲɛmɔgɔ fila tɛ k'a la wala ko y a pas de commandement dans un bateau de wantala Allahu a'lam donc il y a pas de capitaine dans un bateau ala k'i sara donc mun de bɛ taa ɲɛmɔgɔ kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ kɛ fila ye yɔrɔ dɔ filɛ o ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye ko muawiya silamɛ fanba bɛ yɔrɔ min na o tɔgɔ ye ko o ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye ko ali silamɛya diinɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ fila ka kɛ silamɛw la balawu yɛrɛ belebele min nana o y'o ye fɔlɔ kuranɛ ma sɔn fɛn ma alakira ma sɔn fɛn ma abada ɲɛmɔgɔ fila ko silamɛya ma sɔn ma abada jɔnw y'o don diinɛ kɔnɔ a daminɛtɔ filɛ nin ye mun y'a kɛ politiki ani ɲɛmɔgɔya ɲini ala ka limaniya d'an ma donc fɔɲɔgɔnya y'a ye a nana tariti bila cogo min na ala jɔn kan ka bila kira nɔ la o fɔɲɔgɔnya bɛ bonya ka dɛmɛ ten parce que ayiwa ali y'o dilan ali tun bɛ ayiwa fatumatu fatuli de ma kɔnɔ fatumatu fatura karo wɔɔrɔ dɔrɔn ala kɛra fatulen kɔfɛ karo wɔɔrɔ dɔrɔn fatumatu fatura ali abubakar kuma ɲɔgɔnya a ko n'i y'a ye ne ma sɔn ka bayi a k'i fɛ k'i kɛ an ka ɲɛmɔgɔba ye a kun ye istibdadu de istibdadu ye jumɛn ye i ma anw ahlul baytu considéré i man ka ide ɲini i taara i ni sahabaw aw taara bɛnfɛn kan dɔrɔn awa ka i kɛ ɲɛmɔgɔ ye ten aw ma sa aw ma anw ka ide ɲini aw ma basé anw ka mais sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ne ali yɛrɛ bɛna bayi a k'i fɛ k'i kɛ ɲɛmɔgɔba ye n yɛrɛ bɛna reconnu et puis a kɛra fana donc ali ye fitina ban ni mɔgɔ min k'i bɛ fitina wɛrɛ k'o kɔfɛ tuguni an b'a lɔn i jo se ka k'a la voilà ala ka limaniya d'an ma sisan sa fɛnw tora o cogo la minnu ye tahakimu kɛ ali tile la fɛn dɔ bɛ yen ko tahakimu o kɛra nin ye silamɛw farali kun dɔ ye a muawiyatu ani ali o fila bɛɛ mɔgɔ dɔ la ɲini k'u ka taa bɛn kelen kan bɛnbɛrɛkɛ min ka k'o fɔ o résultat taara kɛ min ye o taara kɛ fɔɲɔgɔnya de ye o kisaw ka jan n t'a fɛ ka mandan dɔ bɛɛ lajɛlen na o ka jan voilà ayiwa a bɛ se ka yɔrɔ fɔ ayi bɛ se ka ɲininkali ka yɔrɔ la dɔrɔn parce que n ka yɔrɔ c'est n t'a fɛ ka mɛn a kuma kan voilà d'accord alhamdulillah parce que hakila n ta jateminɛ na problème belebeleba bolo o yɔrɔ yɛrɛ ayiwa parce que n'an ka diinɛ filɛ déjà diinɛ ye ikhlasu de ye rasul sallallahu alaihi wasallam a y'a wele yɛlɛ an na mais quand kɔɲɔ nana ban muawiya ni ali cɛ o y'a ali y'a laɲini an ka ikhlasu kɛ sa jama yɛrɛ ka min ta sa an bɛɛ kari ka voilà bon abu musa al-ashari amr ibn asi o ye musa cɛkɔrɔba o ye ali ta ye a taa ɲɔgɔn fɛ n'a ka mushawara kɛ sura mana n'a bɛnna min kan hali ne tɛ ne a tɛ nazal janfa b'o la yen janfa belebele bɛ yen donc ne o kɛla déjà muawiya ni umar ibn asi ye fɛɛrɛw tigɛ ka janfa kɛ balaw yɛrɛ bɛɛ wuli o yɔrɔ la voilà n'o o lɔnna silamɛw meilleure question min ye o ye sisan silamɛw yɛrɛ kɛ min k'a lɔn k'a fɔ i ye diinɛ janfa ala janfa i kira janfa ne hakili la baara tun banna mais mɔgɔ sɔrɔ jama caman taara tugu muawiya kɔ tuguni di da ale bon muawiya tɔgɔ de ko dahiya u b'a fɔ ko dahiya ye jɔn ye maa min n'a ye plan dilan ka échouer a ka gɛlɛn a fɔrilenba don n'a sera k'i miiri taa y'a dilan sini mɔgɔ fanba bɛɛ b'a to a t'a la o mɔgɔw bɛ hali an fɛ farafinna yan karamɔgɔba b'i miiri sufɛ dɔrɔn dugusɛjɛ a bɛ kuma dɔw fɔ dɔrɔn a bɛ fɛn min yɛrɛ ɲinina bɛɛ bɛ taa fɛ k'a sɔrɔ a ye janfa de dilan mais mɔgɔw ta ye ka kalon dilan fo ka ko tiɲɛ yɛrɛ don bɛɛ bɛ ko nin de ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ bon muawiya tun fɔrilen bɛ dahiya la kosɛbɛ a hakili tun ka bon i y'a faamu a ye profité ka jama sɔrɔ cogo di a y'i cɛsiri de n'i b'a fɛ ka mɔgɔ i jugu sɔrɔ dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ tigɛ k'a da la o de b'a ni farajɛw cɛ bi na farajɛw tɛ n'u b'a fɛ ka bi jamana fɛn fɛn kan o bɛ defini dɔ de ɲini k'o tigɛ k'o da i la ten ka sɔrɔ ka taa bi ka k'i si la tunu o y'o de kɛ Irak la ko Irak gouvernement ko kɛlɛmina dangereux minnu bɛ jamana tipe ko dama de b'u bolo yen nɔ Irak o tuma a ye na ɲɛ dayɛlɛ a ye na jamana bɛɛ fila tɛ yan
ويوكا فرجو يوكا رشش كلا بوب لكتا يرب بفلا وماي وتلاتو كو هالسا كابي وكان يدايله وناناش يجولي كان ينو ماي ممو يا سرا فويتين وكو ولا من بانكو نانكا كسان انغا تابيوكا jaga kelemna ko tere ambe tafle nasro perlente nanka ambe bin nunga kasaro minan girman bubulo obisaka dimi donna komi minante yaye we sardo komba woni fanguli kana jamana ka yoro so bimbi fambe ka halakili ke fambe jere fara jaw nuba fika jamana fe halaki ube kalondo tege ka daila sanfe dala o kalo fana o janfala o jukola janfala de bolo donc muawiya fana flani muflam ko teguni aya essayer de kam ro shika alila yali Ousmane Fali alors aya essayé kan mɔgɔw la sika ali la o yɔrɔ la ni plan ka giri parce que Ousmane ye khalifa ba ye o fagabaga e min nana ali jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o la yali minnu ye Ousmane faga ale kɛlen ɲɛmɔgɔ ye a ye sariya bɔ ko k'u bɛɛ faga wa donc i y'a ye wa a ye subhatu girimanba dɔ de nati fɛn dɔ da ali la kala mɔgɔ sika ali la fɛn na ali bolo ali ka jan min na hali fɛn misɛn minnu ye min tɛ nin ye ali tɛ sɔrɔ la kuma tɛ khalifa kunturu janfali ali bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que Ousmane ka faga bɛɛ b'a kalama histoire kɔnɔ a y'a kɛ ali tuma a tun bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko ka a mɔgɔ ninnu faga ali b'a ye k'a fɔ bala wɛrɛ bɛ na o kɔfɛ min ka jugu a tɔ bɛɛ ali bɛ yɔrɔ janw ye fagali bɛ tɛ kɛ dɛ i bɛ n'a mɛn ko fagali bɛ kɛ kelen kelen a b'a dɔn kelen ma mais n bɛna dɔ wɛrɛ faga n'i y'o faga o fana ka kabila bɛ wolo o ye ka silamɛ bɛɛ bila fagali la sisan nɔ ale ye yɔrɔ jan caman de ye a ye méfier bon Ousmane mɔgɔ bɛ ɲɛ bɛ nin bɛɛ la mais o bɛɛ la a ma sɔn ka ali jo di ali ma a y'a wuli a kama de ala de b'a lɔn a dun min kana ɲɛ a bolo a ye jamakuru dɔ sɔrɔ o farala kan ko tiɲɛ yɛrɛ la ali a ma ka rôle kɛ y'a ye wa donc nin plan de bɛ yen fitina belebeleba filanan min nana n'o girinyana kosɛbɛ ka silamɛw commencer k'u fara fara o ye nin ye jamakuru minnu murtila ali ma ka olu dɔw tɔgɔ la ko mu'tazilaw tazaluhu bon dɔw fana farala kan o ye kelen ye bon minnu farala kan dɔw kɛra dɔw ye damakanya olu ma damatɛmɛ kɛ dɔw ye damatɛmɛ fo bin kana ali yɛrɛ kɛ komi ayiwa o ye damatɛmɛ a la ali yɛrɛ y'o fɔ nahjul balaga kɔnɔ k'a yira k'a fɔ dɔw ne kanubagaw fila de don dɔw damatɛmɛ dɔw b'u la u y'u damatɛmɛ ne ka ali ko la olu niyɔrɔ olu de tiɲɛlikɛlaw ye ale ka jamakuru la a y'u jalaki kosɛbɛ nahjul balaga kɔnɔ a y'u kɛlɛ yɛrɛ fana a ye kuma jugu f'u ma dɛ parce que a tuma dɔ la yɛrɛ a ko hali Muawiya ta n'a ka ko bɛɛ ko Muawiya ta n'a ka kanu a ka mɔgɔw y'u jɛya ye u sɔnnenba ye a ko ale ka di ale ye ani Muawiya tɛ ka falen kɛ Muawiya ta k'a ka cɛ kelen di ale ma ale k'a ka cɛ 10 di Muawiya ma parce que ale ma da taw la quoi Muawiya ta ka mɔgɔw y'u jɛya ye kalon kan donc a ka di n ye Muawiya ta n'a ka falen kɛ Muawiya ta ka cɛ kelen pe di a ka cɛw ma ne ma u y'u jɛya o ka ɲɛmɔgɔ ye bon ne ali ka jamakuru a fanba bɛɛ y'i dama tɛmɛna janfan tu b'o la n ka mɔgɔ 10 di Muawiya ma a ka mina parce que ma daw la mais ale ka mɔgɔ kelen pe di ma parce que ale ka mɔgɔ ninnu y'u jɛya ye donc mɔgɔ jɛlenw de don bon nin tɛ kuma ɲuman ye nin b'a yira k'a fɔ ale tun entouré bɛ ni jamakuru min ye danger bɛ yen a belebeleba danger bɛ yen o tɛ se ka lakali donc nin ye fɔɲɔgɔnyaw commencera ka na cogo min na belebeleba fila min kɛra kabini ala kɛra tile ala kɛra fatulen ayiwa ani a selen ali ka waati ma ali ka waati in de fitina yɛrɛ giriman belebeleba daminana wala yala n y'o kun f'i ye an y'o fɔ ka tɛmɛ o kunu wala bon sisan an bɛ taa ɲɛfɛ fɔɲɔgɔn bɛ na kɛ cogo di fɔɲɔgɔn bɛ na sa don ide ko de la ide diinɛ tilayɔrɔ ka ca tawhidu bɛ yen masailu fiqhiyaw bɛ yen nɔ masala wɛrɛw bɛ yen nɔ bon yɔrɔ min n'o ka gɛlɛn diinɛ yɔrɔ bɛɛ ye o de ye aqida ye bon silamɛw ka farafarali yɛrɛ ka dɔ tɔgɔ da sunnamɔgɔ ka dɔ tɔgɔ da nin ka dɔ tɔgɔ da ashariya ka dɔ tɔgɔ da salafiya a sɔrɔla min fɛ aqida ko de don masala fiqhiyaw tɛ sali kiti ye nin ye sun kiti ye nin ye ayiwa a bɛ taa o tɛ n'o don o ye alimambandani ta ye abu hanifata kɛlɛtɛ olu la abu hanifata malikun shafi'i ahmad hanbal olu ka masala ta ye masala fiqhiya olu ta ka nɔgɔn mankanba t'o nɔfɛ fo mɔgɔ ma diinɛ faamu voilà
diinɛ yɔrɔ min fɔɲɔgɔnya bonyana ni fo ka taa diinɛ wuli a ka nɔgɔya a ka gɛlɛn o de ye akida ko ye akida ko o ye ala ye ala ko yɛrɛ ye ala ye jɔn ye ala ye jɔn ye ala ye jɔn ye kuma ɲɛ ala kan kɛ bon akida kɔnɔ yɔrɔ min fana bɛ yen ko al asma wa sifatu yen de girinyana bɛɛ ye al aqidatu al asma wa sifat c'est à dire k'a fɔ ala bolo hali ni bolo kɛ tɛ i ye kojugu kɛ ala ka yafa ma ni ko ala bolo ni ko tan dɔrɔn i ye kojugu kɛ parce que i y'a suma i t'a ma ou bien ala ɲa an dun mɔgɔ min n'a fɔra ɲa dɔrɔn hakili bɛ taa an ka ɲa in de kɔ ala tulo ni ko tan dɔrɔn i ye kojugu kɛ parce que i y'a suma hadamaden ma i n'a ɲɔgɔnnaw ala ɲada istiwa'u ala arshi mankan yɛrɛ biri o de girinna mankan bɛɛ ye ne yɛrɛ ni faransi Montpellier alimami tɔgɔ ye ko Khalid Dante algérien de don k'alimami ba yɛrɛ san 3 ɲɔgɔn na an y'a kɛ débat la nin kan lettre bɛ na n b'a jaabi lettre bɛ taa a b'a jaabi an tora jaabi la f'a bɛ surunya san 3 la a baso bi a baso giriman ba ale b'a fɛ ka ne ɲini ka taa fo ko dan na ne yɛrɛ fana b'a fɛ ka ɲini ka taa fo ko dan na a kɛra baso ɲɛnama ba ye sayi yɛrɛ docteur ba a tɔgɔ yɛrɛ tuguni Yunus Kabir o ye sayi u ka université ba bɛ yen ne y'a ci ka taa don ma n k'a k'a kɛ idée sɛbɛn ale y'a bɛɛ karan a y'a sɛbɛn a sanfɛ ko hadha bahsun nafisun yanbaghi an yunshara liya'umma naf'uhu a ko nin recherche nafa bɛ yɔrɔ min na sen tɛ cogo min na a kan ka imprimer joona ka bila ka taa n'a fɛ mɛ wasaw ka mɔgɔw ka nafa sɔrɔ a la mais nin baaraba in kelen bɛ nafolotigiw tɛ dɔwɛrɛ la misiri jɔ kɔ ani kalayɔrɔ jɔ mais livre min bɛ mɔgɔw bɔ dibi la ka ɲɛ lumière la ye ka t'o imprimer fɛn a sɔngɔ tɛ tɛmɛ tuma dɔ 100 an tɛ tɛmɛ o kan i bɛ taa imprimer la dɔrɔn ayiwa copie ba kelen joli i b'a wari de banna lahara i b'o baraji sɔrɔ mais an ka nafolotigiw tɛ o dɔn parce que an jamana bɛ retard la lɔnni ko fanfɛla la fo ka nin fana yɔrɔ fɔ fo ka nin yɔrɔ fana fɔ nafolotigiw ɲɛna a ka f'u ye a fɔ o bɛ de bolo sisan parce que ya Cheikh isla yɔrɔ ne yɛrɛ bɛ fɛn minnu kɔ bi diinɛ kɔnɔ o ye yɔrɔ ninnu de ye fɛn minnu ni nafa b'a la n'an kɛlen bɛ k'olu bila duguma di tugu fɛn dɔw nɔfɛ fɛn min ni nafa t'a nɔfɛ fo k'a yira lɔnnibagaw la ni nafolotigiw la o ye gbara ka lɔnnibagaw dɛmɛ mɔgɔso bɛ se ka hakilina ɲumanw bɔ cogo min na ka kɛ gafew ye ka cari bɛɛ bɛ se k'a faamuya anw geribuw mako b'a la k'a kalan geribu mutadiliw fana bɛ yen dɔw bɛ yen fana olu tɛ parti kɔ alimamiba karamɔgɔba ko geribu n ka se voilà tɛ parti kɔ an bɛ fɛ ka fɛn dɔ de ɲini fɛn min ni a bɛ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan n'o de ye kisɛ ye parce que diinɛ yɛrɛ tɛ taa o de kɔ voilà yarabi nafolotigiw o ye nin yɔrɔ filɛ ni kitabu kelen nafa ka bon ni misiri 10 lɔ ye non c'est lɔnni de o diinɛ joli bɛ lɔnni de kan parce que misiri ko lɔnnibagaw de bɛ taa misiri mais ni kunfinw ni kɛlɛkɛlaw taara misiri lɔ kɛlɛ tɛ se ka ban silamɛya tɛ foli ye ni ka ye diɲɛ américains ni tubabuw k'an dan u m'an dan foyi la lɔnni kɔ o fo ka lɔnni nin bɔ dibi la o kumana alhamdulillah ni lɔnnibagaw ka nin nafolotigiw ka nin yɔrɔ filɛ ka baasukɛlaw ɲini k'u dɛmɛ o ka hakilina ɲuman ninnu cari bɛɛ b'a ta k'an yɛrɛ bɔ dibi la n'a tila nafa ka bon ni misiri caman dɔw ye ala k'a di sababa bɛɛ bon nin de dɔn ni anw ka jamana tɛ n'i taara Maka jamana kan i taara arajaba kan i bɛ kitabu ya seliba ko karisa de y'a dilan o b'a fɔ a ye waqfun ko nafolobatigi dɔ ye miliyɔn di wala 100 di ko k'a imprimer ala kama tuma dɔ hali o b'o tigi yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn a kan ka fɔ min y'a musaka bɔ k'a sɔrɔ a tigi mako t'a tɔgɔ yɛrɛ ka sɛbɛn a kan mais nin fana ka kɛ a ka ɲi an bɛ ala tanu parce que an balimamuso dɔ bɔra o don faransi ka na aw fɛ Abidjan u wulila ka bɔ fɔ Abidjan k'u bɛ na i ɲɛ la anw ka dɔrɔn ala ni wajuli min bɛ kɛ la sisan nɔ n'a bɛ taa faransiw ni amerikiw ni fan bɛɛ fɛ whatsapp siraw ni youtube sira ninnu fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ tile ka telefɔni de sɔrɔ kuma minnu fana bɛ fɔ a duwawu minnu bɛ kɛ an yɛrɛ b'a la k'a fɔ minnu b'a lamɛnla bi ko bayirika yɛrɛ de don muso in nana u nana kɛcogo yɛrɛ a sɔrɔ ne man kɛnɛ n se ka kuma la kale u tɔɔrɔla sira la kosɛbɛ ko a bɛ korona sira minɛ sira nɔ korona waati min na u sɛgɛnna sira la fo ka dama tɛmɛ jaga a nakun ye min ye ko ale se ye min ye livre dilan na k'a bɛ n'o kɛ livre 2 ou bien 3 musa ka cara cogo cogo a y'o layidu di k'ale b'o imprimer bon an bɛ dugawu kɛ ni muso ni a bɛ se ka bara i ma sɔrɔ n bɛ se ka nin bɔ tuguni ni ala y'a kisi laharalo ka da nin ka bɛ ju jɔn kan
parce que mɔgɔ y'a livre karan ne na ale bɛ baraji tila de an b'a tila de dɔw y'a recherche kɛ ka livre san ka recherche ka livre dilan dɔw y'a musaka bɔ o bɛ ja baraji la de donc i ka kuma nin kama a bɛ kɛ sababuya ye mɔgɔw ka wuli k'i jɔ Mali ka yɛlɛma ka kɛ lɔnni jamana ye n'o tɛ an ka lɔnnikɛlabaw bɛ yan minnu caman sara k'u ka livre to ka so kɔnɔ a ma se ka imprimer n'i taara Tombouctou Maktoutatu caman bɛ yen ala ka kitabu caman dilan n'i taara Tombouctou Maktoutatu i bɛ livre ye a ka ca a bɛ taa fo bayiriga a bɛ se ka taa bayiriga la wala a bɛ taa kɛmɛ yiriga la a fan bɛɛ sara sɛbɛnni belebelew don lɔnnibaw don k'u sara ka taa a ma imprimer donc ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye lebuw de ye ala ka limaniya d'an ma o la fana ama andama kashin kata waziru shu'un al-awqaf shu'un diniya wala Mali kono alhamdulillah ministère be dine ko kuna ko bali o jamana yɛrɛ ka se ko plan da ka ministère do bla dine yɛrɛ ta ko kama ministère aywa alfana ka masula le ni sa de ministère dine ministère bara danga ka bo dine gafo kala beni kama biriji kan ka bo jamana kono san kono même ni recherche baba no cha ministère fana bi interpellé aywa ika islamo de men okay yem foni nafa ka ministère de l'éducation yere fana bi livre do traduire français law dine ministère kan o ya nyere denye ne re tirche ma me nyonga sundi le sigaso Omar Kone o denche le kana ministère san o do ayre boraya ka tama ka sanfela fla bibliothèque yere ba ya be visiter problème ben aya nyi ka nya be faye ale kan nala sona ale ka wati kona hakila akanga ke here baye parce que ale yere karane do ndafa be loni charni la ale ba loko sobe ba ambal ma che fana Musa Mara fana bora hala mame ale fana yanka di anga jamana ni nyemo ba ministre premier ministre yake kati afana itara sans fait afle ka yanta afle ka jukor la afle kuma chama fo bon ni mbele kan ye dondonde voilà parce que karankela de balo loni place ka kan ka ciri jamana kono chube ne ya farajaw ya da yiri ya fote loni drondo namba fe keni katanye keni fanga do loni la mais ka sibe ke fenvero de be bari ba million be do fenvero la mais loni ke ala subhanallah fo do yira ba fo kuma do ben tega fo nga fo de amaide ko ni ba fe ka wari kana tunu ka wari bi kana tunu ka do kitabu ko ni ka bla kene ka ikatani re musta dalega la tunu Chego mo exemple quand on to kalana secret do mena kuma te bena kaba quand on to kalana Égypte on to be Ascandarie Alexandrie l'on de la Côte d'Ivoire indépendance chou an bola an be bola an tala ambassade la an beta kata nyana jekay jaaw ya encore on na kana do ka anga Dakar ko fe ka Dakari ka do kan ka fem be fuye beka war telephone ke nga wari parce que nga wari ga war me black table ko no wala be fili o do la trop be wa poche de fonction la war bo nana kan klena avec kitabu ko no klena man katata do nga Allahu akbar ke muna war ko war ko la war bla ni seria kala hakikatan ala ka to jamana do yere be kan famu an ka shayma do an ka dine chogoyala an ka dine famu ya chogola an ka lonni fanga famba be kan yesi lonni la lonni kala baw docteur bamu be ta kran kan kan diplômé nu nana an kanu black refe be kan yasula o ye lonni min nana ko se ka cari jamana kono parce que an ka jamana na fendo ba fo ka glabe mo do toro kuma karamo ani lonni karamo mo ma se ka bonyona do kuma karamo ye kene na fambe lonni batte kuma karamo famba be te kele mo kele sora ko docteur babulo ou bien hali licence babulo bon ala kalimaniya dama nolu ye kene mina jamana kun fun be ba fo ko lu di karamo bawye docteur baw tara karanke fo arabu jamana kan arabu yɛrɛ ka so ka diplôme k'a d'i ma ka f'i ye an yɛrɛ denw daɲa anw yɛrɛ mako bile k'an denw karanya mais comme i yɛrɛ faso be yen an ma ka sereya d'i ma ka taa a y'i ka faamaw la ka i bɛ se ka jamanadenw karan k'o bɔ dibi la ka lumière nate olu ka na an k'olu bɛɛ bila kɛrɛfɛ ten ka girin ka kuma karamɔgɔw nɔfɛ a fɔ ka gɛlɛn dɛ mais musiba min bɛ Mali kɔnɔ bi ani jamana yɔrɔ caman o y'o ye il faut k'an ka segin lɔnni karamɔgɔw de ma minnu taara kɛra sereya b'u bolo an ka taa sigi olu de ma olu de mana kuma u bɛ se k'an kunna wuli hali arajabana kan n'o tɛ kuma karamɔgɔ se ka taa lɔnni kɛnɛ kan k'a bɛ kuma abada a se ka conférence kɛ lɔnni kɛnɛ kan abada n'a y'a kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ yɛlɛma se ka sita la i bɛ to kunfin de cɛla su ni tile a banna a dun fɔ ka gɛlɛn a tɛ diya dɔw ye mais tiɲɛ de don n'i ye karamɔgɔ nɔrɔlen ye kunfin na dɔrɔn a b'a sɔrɔ a yɛrɛ sutara de non kuma ye karamɔgɔ ɲɔgɔn ɲɛna taa ka taa conférence kɛ kɔfɛ tuma bɛ lɔnnikɛlaw wulila ka taa kɔfɛ conférence la rencontre la mais e tɛ wele e bɛ taa mun de f'u ye
et ne se ka bamanankan fo ka kene kan yunga cɛ ayi i bɛ lɔnni kuma de fɔ voilà bon ni masaw ni musiba bɛ de an y'a dɔw ye ko arabukan wa ko kɛ tɛ ndeysaan bon kunfin bɛ tila ka dan na an b'a fɔ nin ma ko k'i yɛrɛ sutura e bɛ se ka arabukan na gosi cogo di ala dun ko inna anzalnahu qur'anan arabiyyan kuranɛ aya 11 de bɛ yen k'a ye kuranɛ jigin arabukan na e bɛ tila ka arabukan na gosi cogo di mɔgɔ min taara kalan kɛ ayiwa Amérique wala a ye français kɛra Sorbonne na a nalen Mali la yan ko k'aw kana ko français tɛ sa langue ko in tɛ sa e dun taar'o de kalan hakilimaw b'a la yɔrɔnin k'a fɔ nin ma gagné examen la ani diplôme mana a bɛna a yɛrɛ sutura de ndeysaan nin ye kabakobaw ye ni ɲɔgɔn de fɔ kunfin cɛla kunfin bɛ tila k'a fɔ non arabukan tɛ ko langue ko tɛ kalan ɲuman bɛ ko langue ko t'a la lɔnni fɛn fɛn a bɛ kɛra langue de ye kuranɛ bɛ sɛbɛn bɛ langue de la hadisa bɛ sɛbɛn bɛ langue de la kitabu fana n'i k'i bɛ kitabu sɛbɛn o tɛ kɔnɔ ka jugu a tɔ bɛ parce que e yɛrɛ ye kalan kɛ kitabu de la e karamɔgɔ kalan kɛ kitabu de la kuranɛ yɛrɛ fana ye kitabu de ye hadisa fana ye kitabu de ye e bɛ se ka nin da gosi cogo di kunfin t'a lɔn mais karankɛlaw bɛ hinɛ bɛ karamɔgɔ et puis kunfin dɔn dala bɛ hinɛ la o bɛ na somi pour que nin ye arabukan la gosi pour que a ye langue la gosi pour que a ye kitabu la gosi parce que a tɛ se ka dilan a b'a yɛrɛ sutura kunfin cɛla ala ka limaniya d'a ma bon nin façon kun tɛ nin tɛ laban